নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বিএসএফ এর পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম মূলত আয়োজন করা হয় প্রতিটা মুহূর্তে, এবারে সেই কর্মসূচি বিশেষ করে সামাজিক এই কর্মসূচি লক্ষ্য করা গেল কাঠিলিয়া ব্লকের অন্তর্গত সীমান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কালী কৃষ্ণনগর বাজারে, যেখানে আজকে সকাল 11টায় এই কর্মসূচি শুরু হলো এবং প্রচুর মানুষজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারই মধ্যে বিশেষ করে কেকে নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের হেতমপুর এসবি, রাজেন্দ্র টিলা জেবি, সাদাটিলা জেবি ইত্যাদি বিভিন্ন স্কুলের কচিকাচারা, বিদ্যালয় পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। সকলের মধ্যে আজকে বেশ কিছু সামগ্রী বিতরণ করা হলো। আর এই সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর আধিকারিকরা। তাদের এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম হিসেবে কি বক্তব্য উঠে এসেছে শুনুন। जो हो रहा है ये सिविक एक्शन प्रोग्राम इसको बोला जाता है। ये हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा जो है बजट का आवंटन होता है और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्शन से लोग रहते हैं, उनके कल्याण हेतु जो है हम सामान का वितरण करते हैं। उसी कड़ी में जो है आज ये प्रोग्राम किया गया, जहाँ पे 3 पंचायतों को जो है कवर किया गया है। जो मुख्यतः जो हमने सामान दिया है वो स्कूलों को दिया है और कुछ जो है महिलाओं को जो है सिलाई की मशीन दी गई है। पूरा पर्पस ये था कि जो हमारे बच्चे जो हैं, जो कल के नागरिक होने वाले हैं, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, ज़्यादा बेहतर बने। और दूसरा, महिलाएं जो हमारी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, तो जो भी हमने सामान दिया, उनको सिलाई मशीन दी, उससे उनकी कुछ इनकम हो सके, आय में वृद्धि हो सके, इस वजह से उनको सामान जो है दिया गया है। जैसे जैसे फंड्स वगैरह आएंगे, इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की जाएगी। আপনারা শুনলেন বিএসএফ এর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য উঠে আসছে। সোনামুড়া মহকুমার কাঠলিয়া ব্লকের কালীকৃষ্ণ বাজারে এই আয়োজন ছিল, যেখানে 69 নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে আজকে কোথাও বাইসাইকেল, কোথাও আবার পড়ুয়াদের নানান রকমের শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের মধ্য দিয়ে আজকে কর্মসূচি তারা পালন করলেন। ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন।